coba lur, beduk-beduk iki coba gawe joran elek-elekan. Ini juga ya biasa-biasa wae. Spotnya kering. Ganti nih sopro sing rodok mini lur. Hasil tiga ini Om Erik iki. Kocolan. Kocolan lur. Kocolan. Nyamber nyamber tiba sak mini lho Pak lur. Lho. Sak mini lho. Orang nyari kocolan. Lepas kembali aja dah, rilis biar tambah besar nanti. Yang penting sudah menghibur, sudah cukup. Kasihan masih kecil.